आज आम चिल्ली कोबी होची ए सब सरंजाम अछि ये कोन ये पियाज ये होची कोन कैप्सिकम देखंतु एक ना कोबी भजा होची देखंतु ए ना या टिके एमती किछि समय बा एमती भजा हबा ताबरे हबा हम पियाज ये होची हम कोन ओके ये सरंजाम चैनल तो वीडियो को स्टार्ट होची ये होची धनिया और ये काश्मीर लंका गुंड आउ ये होची अदा एक सरंजाम अछि ये होची सब मसला रो गुंड जते सब मसला अछि पड़की गुंड अछि अपन देखिले चिल्ली कोबी ता भजाला हमें पूरा वीडियो करबा ता सहित अपन मैंने वीडियो को फास्ट से तो देखो तो केमती होची फूलकोबी कोबी बस यही चिल्ली कोबी मौका होगा ना कौन फ्लावर तेल पड़ा चीनी पड़ा सुगा पियाज पड़ा पियाज पड़ा पियाज ये काश्मीर लौका गुंडा पके मैं कैसे को पकेलू लेकिन आपको गोरा नदी मिनी बजो घोड़ा है ये हमारा चिल्ली सॉक्स
ଇଏ ଆମ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ପରିକା। ଚିଲି କୋବି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକା ହେଲା। କୋବିକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଚିଲି କୋବି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଇଏ ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା। କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା ହେଇକିନା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଜେଜ କିଚ ମୋ ଜେଜଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଚିଲି ପନିର ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ওই করে ଅଛି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ସି ୟୁ। এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆମର ଆଜି ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ଖୋଲା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା କରି କଥା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ